тахмини баъзе аз сокинон мардуми деҳаи мазкур дар асри 14 пас аз ҳуҷуми Темурланг аз Даҳбеди Самарқанд фирор намуда маҳз ана ҳамин маконро ҷойи зист интихоб намуданд. аммо чаро сокинони ин деҳа чунин номро ба ин ҷо раво диданд? дар рафти барнома возеҳ хоҳем кард. ҳар деҳро ва рӯстоеро номесту унвон ки ба худ муносиб будааст. якеро бо номи бузурге, дигареро бо мавқеи ҷуғрофияш ва савумиро бо номи чашма ва ҳамин аст шеваи номгузории ин ё он маҳал. мақсуди матраҳи вожаи нилу мувофиқати ном ба маҳал мебошад ки то кадом андоза наздиканд. аз олими забоншинос огаҳ шудем. новобаста аз он ки нилу номи чи аст. танҳо маънои лексикии калимаи нилуро гӯгим аслан масалан дар забони тоҷикӣ танҳо калимаи нил аст. лекин нил маънояш албатта ҳамон кабуд аст. яъне аслан ин ранг аст. пайдоиши ҳамин деҳа аслан зиёда аз 430-440 сол будагист. чунки аслан мардуми ҳамин ҷо такҷоӣ ҳамаш як гӯё хеш табор барид. пеш зиёда ҳам 430 сол пеш мардуми Даҳбеди Самарқанд қалъаи Ҳисор ба омада зиндагӣ карда, ҳамон вақт баъд истиқомат карда ҳамин ҷоҳо ба омада ҷои истироҳатгоҳӣ кофта ҳамин ҷоя манзил кардаги. вақте ки аз мусафидони рӯзгордидаи ҳамон давра суҳбат кардем, онҳо гуфтанд ки мардуми мо асон аз Даҳбеди Самарқанд ба ҳамин ҷо кӯч бастанд. сабаби ба ин ҷо омаданашон якум ин ки онҳо вақте ки Темур дар Самарқанд бедодгариҳо мекунад, як гурӯҳи ҳунармандону косибону яъне кулолгарон аз он ҷо кӯч мебанданд ва ба дараи Қаратоқ меоянд. аввал дар он ҷо муқимӣ зиндагӣ мекарданд. баъди чандин даҳсолаҳо гузаштанд ва як гурӯҳи мардум яъне дар байни онҳо сабадбофону кулолгарон буданд. онҳо ҳамин мавзеи моро ба худ маскан мегиранд ва ин ҷо деҳа бунёд мекунанд. қишлоқи мо қишлоқи қадима аст. агар кай бунёд шудагия инҷо ҳеҷ кас намедонад. қишлоқи кӯҳна аст. ман ҳамин қиша медонем ки мо дар ҳамин ҷо калон шудем, таваллуд шудем, дар ҳамин ҷо ба воя расидем, дар ҳамин ҷо кор кардем. яке аз ҷойҳое ки мардум меомаданд, масалан аз Самарқанд меомаданд, дар Ҳисор дар ин ҷоҳо дам мегирифтанд, дар хонақоҳҳо ва баъд аз он мерафтанд масалан бо чанд километри дигар ки як ҷои дигар ки бо онҷо дам мегирифтанд ва баъд мерафтанд ба Кобулу, ба Балху, ба Деҳлию, ба Ҳиндустон, ин чизҳо. ва мегӯянд ки деҳа аслан аз ҳамин вақте ки ҳамин хел мардум мегузаранду мебинанд, вақте мебинанд ҷои хушҳавою масалан чашмаву обу пурҳаво пурсафост ва ҳамин ҷо маскан мегиранд ва ба як қавли ва баъд мардуми вақте ки замони ҷангу масалан душман масалан мисоли оддӣ аз таърих гирем, агар ҳуҷуми Чингиз масалан муғолиё турктозиҳое ки буд, мардуми аслан онҳо ки бештар ба шаҳрҳо ҳуҷум мекарданд, шаҳрҳои хароб мекарданд ва ба як қавли мардуми Даҳбеди Самарқанд паноҳ аз душманон, аз ин ҷангу, аз ин турктозиҳо ва ин хунрӯзиҳо меоянд ба ҷониби кӯҳ ва мардуми ин Қаратоқ ҳамин таҳтаи кӯҳ шояд то баромид мардуми мегӯянд Даҳбеди Самарқанд аст. ва ин мардуми ҳамин таҳтаи кӯҳи ки мерафтагиянд, ино ҳама мардуми Даҳбеди Самарқандиянд ва мардуми мо мегӯянд асл мегӯянд мо Даҳбеди Самарқанд. ҳарчанд ки ҳозир ман аз оне ки ман медонам дар ин ҷо мардуми Бухоро ҳам ҳаст, мардуми Бадахшон ҳам ҳаст, мардуми Кӯлоб ҳам ҳаст, мардуми Суғд ҳам ҳаст. дар ин ҷо ҳама ҳастанд, аз қариб аз ҳама ноҳияҳо дар он ҷо зиндагӣ мекунанд ва аслан мегӯянд ки Даҳбеди Самарқанд. бобоёни мо аз Самарқанд кӯч бастанд, бо сабабе ки дар Самарқанд дар давраи шоҳи Налок патен гӯем акнун дар замони ҳозира беҳад баланд буд. бинобар аз сабаби он ки бобоёни мо ҳунарҳо доштем, косиб будем, устои дару тиреза, савдо,
بعد آمده به قراتاق بعد از قراتاق در همین ده جا میگیرن با سبب خلوت هوای صاف تازه بودنش. مردم جمع شدگی از دهبدی سمرقند بعد بعضش اومدگی از کلوب از شهر کلوب هم اومده همینجا با من بابای مو قسمش همینجا با اومده وای شدگی مولو ظریف میگن اومده همینجا مولو شدگی از کلوب لکی همون دوره پیشتر انا بعد همین خیلی دیهای نیله من به وجود اومدگی. чун аз ҳунару ҳунармандӣ пурсон шудем, сокинон гуфтанд, ки дар даврони пеш гузаштагони онҳо ба кулолгарӣ машғул буданд. модари ман ҳунари кулолгарӣ доштанд. ман ҳаминҷо баъд кулол мекардам, месохтам. баъд ҳамун кӯзаю офтобаю мисол чизе ки месохтам бояд теп карда баъд гирда саргин чинда алов сар медодам. بعد پگاه با هم محصولات کارشون رو برگرفته با همدیگه با میفروختن. بابا کلان ما اصلا امیر سعید کلال میگن. برای اون امیر سعید کلال میگه کلالگر بودن. بنابر همین هنر اولاد با اولاد گذرانده اومدن. من مادر ما هم کم کم کلالی میکردم. بعد رساندگی من میبافتن. خب کلال من همینجا نشان دادم. خاک از همینجا می آوردن ما میکوفتیم. علاقه بیخته میکوفتیم. بعد پاش میبریدن با قطعی میکردن و با بالخه ها ما میکوفتیم میرسوندیم. بعد از من ظرفای هر خیلی میساختم. آفتابه چای نیکو هر خیلی سفال ها از همون میساختن. بعد تنور میموندن. تنور همین میچیندن و بعدش هیزم همین میپختن. همون که میپختن بعد استفاده میدادن به همسایه ها. همه خیلی توفه میدادن و خیلی تبارک میدادن. از این حالی هم هست کوزه‌هایی که از همونها ماندگی ما داریم. مادامی که اون خاک هست دقیق هست که یک زمانی در اینجا کلالگری میکردن و مثال این در مزار اگر در سر بعضی قبرها بعضی جاها همین نشانها از کلالگری پاره‌های همون سفال اون وقته مانده است. یعنی که یک زمانی در اینجا کلالگری میکردن. инчунин дар баробари доштани табиати нотакрор дорои боғҳои зиёд аз ҷумла ангурзоре ки дар он намудҳои гуногуни ангур парварида мешаванд, ҳамасола тамоми бозорҳои дохилӣ ва хориҷии кишвар маҳз бо ҳамин ангурҳо таъмин гардида талаботи кишварро қонеъ мегардонанд. соҳаи ангурпарварӣ дар деҳаи мазкур аз қадимулайём рушд карда аз меваҳои ширину пур аз қанди он сокинон ҳамеша ком ширин мекунанд. падаримон нақл мекарданд ки як шахси будасту 5-6 та писар доштааст. вақте ки охири умри мусибат ба охир расидан мегирад, баъд писарос мегӯяд ки падар мегӯяд ту мо аз ин дунё чӣ мерос гузоштӣ? همون میراثت کجا بود که ما تقسیم کرده گیریم؟ بعد پدر جواب میگه که میراث من میگه در زیه تاگ میگه من گور کردم ماندگی. زیه تاگ من گور کردم ماندگی. بعد دیگه مصیبت از دنیا میگذرد. فرزنداش بعد همین بیل گرفته زیای تاگ کافتن میگیرن همون چیلایی که گور کردم ماندگی باید یاونده. اینش میکوان نمیوان با میپوشونن. کسی گپ همین باغ همیشه کافته با خاکش میپوشونن. هیچی نمیوان. آینده چنان همون باغ همین انگور میبندد که با فروختن تمام کردن نمیتونن. بعد فرزندان میگن میراث پدری ما در زیر تاگ بوده است. تاگی که مهنت که میکردی کیلوهاش هم در همینجا بوده است گفتن نقل میکردن. اهمیت داده باشه در بلندکوهای ما هنوز برفا ایستادن. یعنی اساسا یعنی همین انگورهای دهه ما نظر به دیگر دهه ها فرق میکند. برای چی؟ چون که روزانه گرم است، شبانه بسیار سلخین است. از همین گردش هوای صاف و بی‌غبارش انگورهای ما نظر به دیگر انگورهایی که در دیگر دهه‌های شهر ایسار پرورش می‌یابند هم صفتناکیش هم یعنی شهد و شکرت بودنش از همین فرق دارد که بسیار هم انگورهایش به باد و هوا وابسته است. باغ تاکش هم قدیمترین و باغ تاکایی که پیشتر همون آدمای همین نیلو
باغ کردن و زندگی کردن و گندم کاری همش بود. نه که منم باغی که پیشتر بود و بعد من این دوره شروع بدتر هوار کردن گشته اثر نه باغ کردم. بابا کلانمون سوداگر تاجر بودن، از سمرقند بار آورده در بازار حصار در دوره میری میفروختن. سال هم عصر گذشته هم که سالای نو شوروی آمدنش اینجا بعدای 20 آمدگی شوروی آمدگیش به همون وقت مردم انگورش بازار نبوده است، فقط کتکتی میگن دشتای من حصار و قله و پان و دالان همونجا انگور برده علیش میکردیم. یک کش به دوی همین خیلی گندم آور زندگی هاشون میگذارن. همین اول که رفته که بعدتر با هوا تاریک آمد مردم فهمید که بازار است انگور. این انگور اینجا عجایب انگوری است که ممکن در دیگه جهان نشود. همین خیلی انگوری طایفی زمستانه مخصوص همین قشلوخه همین تاک همجا قلمچه دیگه وادی های هم بردیم میشد سفید. خیلی سای میگیم زمینای ما در همونجا 200 هکتار باغ داریم. در همونجا ما از سن 27 سالگی در همونجا کار کرده تا امروز آمدیم. ما گرچند ملایمام قشلاق هم که باشیم ما مهنت کردیم آمدگی تاک پروری کردیم، مثال سیب پرورش کردیم، گیلاس پرورش کردیم. ماسوی همین تاک پروری باغ شده که 30-40 سال همین قشلاق نه که اصلا سرانده اصل کهنه دوره پیش انقلاب مردم تاک پروری میکردن. ممکن از 200-300 سالها پیش تاک پروری اینجا تشکیل شده. این وادی حصاری که امروز مرکز است، اینجا همه قمیشزار و همه باطلاق بوده بود، حتی تا شیر و پلنگ هم داشته است جانورهای وحشی. و میگن یک راه باری بود و اون وقت آباد همین قلعه بود و یک بعضی دههای زیر تپه‌ای که از مقابل است و زیر کوه اون دهها دیگر بین همه باطلاقزار و قمیشزار، اصلا قمیشزار بوده و تمام حیوانات وحشی بوده و یک راهی میگن فقط همین آدم گذر بود که ما با هم ترسیده امکم میگن که بچه بودیم انگور بار میکردیم میبردیم به سمت فخرآباد و این جاهایی که با گندم عوض کنیم. در برابر انگور در دهه مذکور میوه‌های زیاده به مانند سیب، نوک، شفتالو و دیگرها نیز میرویند. شغل اساسی مردم ده نیلو انگور پروری است که شهد آن بیرون از مرز نیز شهرت دارد. محض همین باغ‌های انگور اینجا را باز هم سرسبز و خرم گردانیده است. در این دهه اینچنین چنارها و مسجدهای کهنه موجودند که از تاریخ 3-4 عصره آن گواهی می‌دهند. مردم ما اصلا وقتی یک جا رفته زندگی میکند البته یا مسجد میسازد یا جای هم مسجد به چنار میکند. من همیشه به یک مسجدش سالهای خطا نکنم 70-80 عصر گذشته به بازار صابر آمدن همیشه به مثلا مکتب وای کردن به همیشه در آمده یک سرسنجش به نویستگی بود است که همون وقت گفتن که زیاده از 380 یا 370 سال شده است همین مسجد ساختگیشه. همون دلیل ها ما میگیم زیاده است 430-440 سال شده است. بعد چنارای هم همون دلیل همون هم میکرد. ما از من در قبرستان همین دهه نیلو قرار داریم. این قبرستان همین کهنه ترین همین دهه. من این بلندی که ما حاضر میبینیم همون از روی گفته های باباها منم خورد بودم راستی گپ بعضی چیزاش خاطرم به هست بابام نقل میکردن. همون بلندی که ما من پای دیوارش گویا بعضی چیزاش هست همونجا مسجد بودگی، مسجدی که اول همین مردم آمده همینجا به هم اقامت کردگی هم مسجد ساخته گویا همینجا نماز میخوندگی. این بالاترش این چقوری که میبینیم اینجا حوضی 10x10 بودگی، 10 متر برش، 10 متر چقوریش، 10 متر درازیش، همه طرفش 10x10 بودگی. خیلی مردم از دهبید سمرقند آمدگی اصلا کلالگری میکردگی. حتی ما کودک بودیم من این پایانتر از ما همینجا دیدانایی که کلال میپختن همون خاکستر رو گوییم همون ایزش بود. ما همونای اخرین
ба ягон чӯбу ягон белкати мекандем, дарунаш пури бозичаҳои ҳамин кӯдакона аспчаю мисол ҳамун ба забони ҳозира гӯем сувенир ҳамахелин чизо сохтагӣ будан. мо мегирифтем бозӣ мекардем давраҳои кӯдакиҳомон ба. табиати нотакрор ва назаррабои деҳаи мазкур инчунин зери самои нилгун бо обҳои равону мусаффо бо ҷӯйҳои равон гулҳои рангоранг басо мафтункунанда буда ба кас ҳаловат ва ба рӯҳу равони одам осудагиву дилгармӣ мебахшад. аз деҳаи мо дигар боло деҳа нест. аз ҳама деҳаи баландкӯи яъне ҳамин шаҳри Ҳисор ин деҳаи Нилӯ аст. вақте ки ҳамон мардум аз он ҷо ба ин ҷо мебиёнд, чашмаҳои шаффоф яъне дайрочаи шӯрхобе ки аз байни деҳа мегузашт бисёр ҳам шаффоф буд, чунки аз мо боло деҳа набуд. бисёр ҳам обҳо тоза соф. чашми Носири Хисрав мегӯянд ба Дахшон рӯшон ба як қишлоқаш аст. обаш хунуки нағзу ғафстар. айн обои мо оби тунуки мулоим. маҳз чашмаҳои хурди мусаффо оби ин дараро ташкил медиҳанд ки аз ҳар гӯшаи кӯҳҳо фавора зада ба ин дара мерезанд. маҳз ба анамин хотир сокинон инҷоро макони зист интихоб намуданд. деҳ ба ҷуз ин чашмаҳо дигар манбаи об надорад. аз ин рӯ мардумон аз ин чашмаҳо ба воситаи қубурҳо ба хонаҳои худ об мекашанд. калимаи нилӯ аз калимаи нил гирифта шудагӣ маънояш ин вақте ки деҳа инҷа ба вуҷуд мебиёд, деҳа ки ба вуҷуд мебиёд, дар ҳамин деҳаи ба вуҷуд омада обҳои соф, обҳое ки ба монанди нил аз рӯи ҳамин намуди зоҳирияш ба ин бад номи нилӯя гузоштагӣ, аз рӯи капитизоришу аз рӯи мана обҳош номи нилӯя гузоштагӣ. номаш ба худаш муносиб. ин кабудизоре. ман ҳамин кабудизор ҳамон тараф ки шумо назар кунед ҳама ҷо кабуд ҳай. ба ҳамон хотир ҳамин номо гузоштагӣ. номи деҳи мо аз ҳаминам гирифтанд ки ҳавои соф таза нил. нил ин кабуд гуфтани гап маънои кабудӣ дорад. бинобар деҳи мо номаша нилӯ гузоштанд. аз ҷиҳати соф буданашу оби тоза доштанашу бисёр салқин будаша нил болека нилӯ мондагӣ. шумо медонед ки деҳаи мо аз ҳама деҳаи баландкӯ аст. аз мо боло дигар деҳа нест. ҳама сарсабзии хӯрамие ки дар деҳаи мо ҳаст ба ҳамин тозагии маҳал вобаста аст. яъне обҳо шифобахш, обҳо тоза, яъне меваҳои тоза, яъне бе ягон дору бе ягон вай ба даст мебиёнд. барои ҳамин пайдоиши номи деҳа мегӯянд аз ҳамин сарсабзии хӯрамӣ, яъне нилгун. маънои нил ин кабуд аст. ҳама вақт деҳаи мо чиқе ки худатон дар инҷо савол кардед, деҳаи мо ҳама вақт ҳатто бинед тобистон ҳам бошад мегӯяд ки ин ҳанӯз баҳор аст. деҳаи нилӯ сабаби сарсабзӣ арчаҳои бисёр дорад, кӯҳаш бисёр аст, обҳош обҳои шифо дорад. ана барои ҳамин нилӯ доим сарсабз аст, нилӯ доим хӯрам аст. мана ҳозир чиқел ки шумо мебинед чиқел сабз аст, ин аз рӯи ҳамин аст. نیلوفر که میدونید معنیش آسمانی صاف است، یعنی آسمانی صاف است و شاید مردم به همین نیتی که خداوند همه آسمانی ما صاف باشد که دیها آباد باشد و مردم اون وقت باز میگم که درآمد مردم میوه بود، اصلا میوه بود و میوه اصلا میپرورد آسمانی صاف و هوای خوش است و انسان هم همچنین و خدا کند که مردم شاید با این نیت هم که دلشان مثل آسمان صاف باشد و بی‌غبار باشد و مثل آسمان وسیع باشد. شاید این چیزا مجازاً این چیزا هم هست که مثلا نام با همین نیلو یعنی نیلوفر مانده باشند. اگر از نگاه
ҳамон ҷойгиршавии маҳал бинед, яъне маҳал албатта дар баландии ҷойгир аст ки дигар болотар аз ин деҳаи дигаре мавҷуд нест ва мумкин аст дар иртибот масалан чун осмон нил аст, нилгун ҳаст, мумкин аст ки дар иртибот ба ҳамин масалан ба он деҳа низ чун аз поён ба боло нигоҳ мекунанд зиёдтар осмони кабудро яъне нилро мебинанд ва ин деҳаро ҳам дар робита ба ҳамин нилу гуфта ҳастанд. бемуболиға метавон гуфт ки дар зери самои нилгун ва софу беғубори деҳаи нилу нишастан дар сари ҷӯйҳои равон ва нӯшиҷон намудан аз обҳои софу мусаффои он ба кас ҳаловат мебахшад. деҳаи нилу дорои табиати басо дилчаспу дилфиреб буда баробари ворид шудан ба он ба машом бӯи муаттари гулу гиёҳҳои нодир расида ба рӯҳу равони инсон ҷони дубора мебахшад. аз он ки атрофи деҳро кӯҳҳо иҳота кардаанд ва ҳамеша шамоли фораму ҳавои салқин дорад, деҳ ҳамеша сарсабз асту хорам. маҳз ба ҳамин хотир ӯро ном ниҳоданд нилу.